Magpapahigayon human papillomavirus DNA testing ang Rural Health Unit Hangiwan kasumpay han cervical cancer screening nga nakatalaan pagbuhaton ha Nobyembre 19 ngan Nobyembre 20. Hining aktibidad ginaaghat han RH kundiin ang target population amuan kababayinan o mga nanay nga nag-iedad 30 anyos tubtub sa 65 anyos nga diri ini karagan nga higayon ngan largo magpalista. Ang HPV DNA testing inusa nga medical test naging gagamit agud makita kung may human papillomavirus ha mga cells han usa nga tawo kaurugan ha cervix han babayi. Pahinumdum naman han RHU nga ang mga mapailarong testing ing kinahanglan waray menstruation ha sakuban 3 ka adlaw, waray sexual contact ha sakuban 24 oras, diri gumamit hin feminine wash nga na diri burod. Gintagan hinduon han Health Promotion Unit han RHU ang importansya hin pagpailarom hin sugad nga klasen screening agud malikayan nga agap ma-detect ang cervical cancer nga usahan mga leading cause of death ha mga kababayinan. Ginmalasumat naman han lokal nga buhatan han panlawas nga hirain may trained nga healthcare workers nga nagbubuhatin cervical cancer screening. Kasumpay hini gindudusog gihapon han RHU giwan ang early detection kontra hin ano man nga klasen sakit para himahimsog nga panlawas han kada individual, partikular na han mga kababayinan. Tikang din higiwan Eastern Samar in Himawrin, Salamida, Eastern Samar News Service.